Wow, 12,000 mga kabikers oh. Yan oh. Cellphone number ni tatay oh. So 3x9 Shimano Alivio pa. Ayan oh, nakalutik pa oh. Pedals alloy pa. Alloy silvering. Yan. Crankset Shimano Alivio na 3x Halotech FD Alivio RD Alivio. Shimano pa rin yung hubs. 9 speed. Oh, 9 speed yan oh. Giant ng gulong 27.5 by 1.95. Alloy na yung rims, yung hub sa Ragusa. Ayan oh, Ragusa. Yung tinidor, maganda ang tinidor dahil Mountain Peak na di-remote. Yan, naka-hydraulic pa. Yun, mga shifter oh, Shimano Alivio. Original po ang ano niya, group seat na Shimano Alivio. Mountain Peak pa yung handlebar. Ayan oh. Full sauce mga kabikers. Alloy po. Ang ganda ng pagkatira ng ano, pintura oh, glossy. Solid na to. Seat post alloy, saddle, dabam. ABR pa yung stem. Headset, dabam. Wow, sulit ang kondisyon ng gulong, nasa 90%, around 90%. Ragusa, quick release. Sulit na to mga kabikers oh. Puntahan nyo na dito oh. O pwede nyo tawagan tong number ni tatay dito sa Latagan sa Divisoria, 0985928250. Sa Carmen Planas po ito ha. Yan, Carmen Planas Street, kanto ng Saragosa. Saragosa. Oh. Oh. 3x9 Shimano Alivio yung group seat. Naka-remote pa yung tinidor, Mountain Peak. Air type pa. Air type po yan ha. Ayan o, air type. Sulit. Dito lang yan sa Burautan sa Divisoria.